बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अबू लहब अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब कुन्नियत उतबा थी। कुरैश मक्का से ताल्लुक़ था और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे। अबू लहब की लाश 3 दिन तक खुले मैदान में पड़ी रही। नाज़रीन गिरामी, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों अबू लहब के घर वालों ने अबू लहब की लाश को 3 दिन तक न दफनाया, बल्कि घर का कोई फर्द लाश के करीब जाने की जिसारत न कर सका, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और लाइक के साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब कुन्नियत अबू उतबा वो बदबख्त शख्स था जिसकी ज़िंदगी में ही अल्लाह ने उसके अंजाम की खबर सूरह लहब में बयान फरमाई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बदबख्त ने बहुत सताया और बहुत अज़ियतें दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए दावत व तबलीग का काम शुरू किया तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बन गया। जब अल्लाह के हुक्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए कोहे सफ़ा पर चढ़कर लोगों को जमा किया और वाज़ फरमाया, ए लोगो, आप गवाही देते हो कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। सब ने यक ज़ुबान कहा, हम गवाही देते हैं। फिर फरमाया, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन तुम पर हमला आवर होने वाला है तो मानोगे? सब ने कहा, हम मानेंगे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों से फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचाने आया हूँ जो दुश्मन के हमला से कहीं ज़्यादा अज़ियतनाक होगा। तब उस मजमा में मौजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब भी मौजूद था। अबू लहब ने कहा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप गारत हो जाओ, इसलिए लोगों को जमा किया है कि उनको बाप दादा के दीन से फेर सको। फिर अबू लहब पहाड़ पर हाथ में एक पत्थर लेकर चढ़ गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की और धमकियाँ दी। अबू लहब को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसके चेहरे की सुर्खी की वजह से अबू लहब कहा करते थे, चूँकि अहले मक्का में अबू लहब का रौब दबदबा था और फिर ये कुरैश मक्का का सरदार भी था, दौलतमंद शख्स था। अबू लहब बदबख्त सूद का कारोबार करता था, एक दौलतमंद शख्स था। इसी बिना पर अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको अल्लाह के अजाब से डराते और दावत हक देते तो न सिर्फ मजाक करता बल्कि कहा करता कि मैं अपने माल व असबाब खैरात करके अल्लाह को राज़ी कर लूँगा। अबू लहब हज के दिनों में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारता। ज़ख्मों की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक खून से तर हो जाया करते थे। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में अपना सानी नहीं रखती थी। सूरह लहब नाजिल हुई और दोनों मियाँ बीवी के लिए सख्त अजाब की वहीद आई। जब उस बदबख्त औरत को इस बाबत इल्म हुआ तो हाथ में पत्थर उठाए मस्जिदुल हराम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में पहुँच गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगरी दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाह ने उस बदबख्त औरत की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही ना पाई और अबू बकर सिद्दीक़ से कहने लगी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मार देती अगर मुझे मिल जाते तो। मुग़ल्लिज़ात बकती हुई वापस चली गई। अबू लहब का बेटा अतीबा अपने बाप से भी बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया। जब वो मस्जिदुल हराम में थे और लोगों को एलानिया बताता हुआ गया, उस बदबख्त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थूकने की कोशिश की, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर जाकर गिरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस लाइन पर अपने कुत्तों में से किसी को नाजिल फरमा। जब वापस गया तो बाप अबू लहब को फ़ख्रिया अंदाज में माजरा सुनाया तो अबू लहब ने कहा, इस सब के जवाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अतीबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ दोहराई तो अबू लहब सर पीटने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुआ रद्द नहीं होती, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। उस वाक़े के बाद अबू लहब पल पल अपने बेटे की हिफाजत करता था। एक मरतबा तजारती काफ़िला शाम के लिए निकला तो अबू लहब का बेटा भी उस काफ़िले में शामिल था। रास्ते में एक जंगल में रात हो गई। काफ़िले ने रात गुजारने के लिए पड़ाव डाला।
تو ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا میں نے آپ لوگوں پر ہمیشہ احسانات کیے ہیں، آج میرے احسانوں کا بدلہ چکا دو، میرے بیٹے کی حفاظت کرو اور سامان تجارت کو ایک جگہ جمع کر دو، میرے بیٹے عتیبہ کو سامان پر سلاؤ اور آپ لوگ سامان کے اطراف میں سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ویسا ہی کیا۔ رات ہوئی، شیر آیا، سارے قافلے والوں کو سونگتا گیا اور بالآخر عتیبہ کو ڈھونڈ کر چیر پھاڑ دیا، جبکہ کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ ابو لہب چیختا چلاتا اور کہتا کہ مجھے معلوم تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے سورہ لہب میں ابو لہب کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا، چنانچہ اس بدبخت کو چیچک کا ریشہ دار دانہ نکلا اور جہاں جہاں اس کا پانی پھیلتا گیا وہ دانے بنتے گئے۔ ابو لہب بدبخت گل سڑ کر مرا۔ اب ان دانوں کی بدبو پھیلنی شروع ہوئی تو اس کی بیوی اور اولاد نے فیصلہ کیا کہ ابو لہب کو کسی ویرانے میں اپنے گھر سے دور کر دیں تاکہ یہ بیماری کسی دوسرے شخص تک منتقل نہ ہو۔ اس بیماری، بدبو اور عزیمت میں وہ بدبخت شخص 7 دن تک مبتلا رہا اور پھر جہنم واصل ہوا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی گلتی سڑتی رہی۔ تعفن جب زیادہ بڑھا تو قبیلے والوں نے غیرت دلائی، جس کی بنا پر کچھ حبشیوں کو رقم کے عوض اس کی تدفین کی ذمہ داری دی گئی۔ بشر کے لیے محال تھا کہ اس کی لاش کے قریب بھی بھٹک سکے، اولاد اور بیوی بھی عاجز تھے۔ حبشیوں نے لمبی ستون نما لکڑیوں کی مدد سے اس کی لاش کو اٹھایا اور ایک قبر نما گڑھے میں دھکیل دیا۔ بدبو اور تعفن کی وجہ سے مٹی ڈالنا محال تھا۔ دور سے کھڑے ہو کر اس کی قبر کو پتھروں سے بھرا، یعنی ایک طرح کا رجم یا جسے آپ سنگباری کہہ سکتے ہیں، وہ کی گئی تاکہ اس بدبخت کی لاش کو زیر زمین کیا جا سکے۔ ابو لہب کی بیوی، جس کا نام عروہ بنت حرب تھا، جمیل کے نام سے مشہور تھی، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری تھی۔ اللہ نے سورہ لہب میں فرمایا اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر جہنم میں پھینکا گیا ہے، کیونکہ وہ بدبخت عورت اپنے قیمتی ہار پر بہت فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگیں مارا کرتی تھی کہ یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ نے اس کی گردن میں وہ توق بنا کر ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرے، آمین، اور ہمیں دین و دنیا اپنے غضب اور عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم پر رحم فرمائے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ میری طرف سے میرے تمام دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے مبارک کرے اور ہم اس کی ساتھوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔